যত বিলাস নীতি করে সাইকেল না বিলাস বসে ভোটার সংখ্যা 279 ভোটার তাই বলনি সিপিএম আইপিএফটি ত্রিপুরা মথন ইয়াকারিনা বরক যতন আর তিনি জয়নিং ফাই প্রোগ্রাম ফাই মানজক ফাইকা বর্ণবা আং ভারতীয় জনতা পার্টি নেঙ্গই সিমনা মন্ডলের পক্ষ থেকে এঙ্গই যে তিনি আর নেতৃত্ব রিনাই রং পক্ষ এঙ্গই আং বর্ণ ব্লাকাই হামবাই জানগো আগামী দিন হামকাই সামুং তাংনানি বাগৈ চিনি পার্টি হামজাগৈ যখন ফাইকা চিনি রাজ্য সরকারনি সামুং রং হামজাগৈ ফাইমানি বাগৈ তাই ডেভেলপমেন্ট বড় নাইयै হামজাগ ফাইমানি বাগৈ আং বর্ণ ব্লাকাই অসংখ্য ধন্যবাদ যত বরং ন যে ফাইনে রং এরপরে তো তাই তো করি খেয়ে ওকসানা ইয়াকার ফাইকা বরং সিপিএম নি ফাইকা তাই ত্রিপুরা মথানি ন বেশিরভাগ ফাইকা আইপিএফ তিনি কম সংখ্যক ফাইকা 279 ভোটার ফ্যামিলি ইনকাই 87 ফ্যামিলি হামবাই বেলাই হামবাই তিনি বেলাই খাই টংথক তাই বেলাই খাই চিনি বিসিংগ কাইসে কক্টমা কাহাম সিমনা চিনি এসেম্বলি নি বিসিংগ ক্লাইজাক চিনি হেজামারা আরডি ব্লক নি বিসিংগ ক্লাইজাক রুবরি তিসা এডিসি ভিলেজ অব চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি চিনি সিমনা মন্ডল তাই চিনি যত লিডার সক নি উদ্যোগে স্পেশালি চিনি নিহার বাবু তাই जों যত নি উদ্যোগে जों তিনি কাইসা কতর জয়নিং প্রোগ্রাম খাইমান খা ও জয়নিং প্রোগ্রামও চিনি তেবো ফাইটংখ ফেব তাক সক পাইয়াখো जों কিসা আয়াং থাংনা নাংমান বাগৈ মিটিং থাংনা নাংমান বাগৈ কিসা দাতি খাইকা তাবুক ব ও ছনিতলা লাই দ্রপ কয়েকটা গাড়ি ফাইটং হনে চিন্তানি খবর সক পাইকা তাবুক সুক জরা বরগ্ন কারৈ 87 পরিবার 279 ভোটার একজাক অজাগাও ফাইসক পাইকা जों चिनि पार्टी बीजेपी नि अंगै बरगना खाबाय खोबाय लामसगो जों तिनि अकक सानानि नायो चिनि सिमना जरा काइसावो बेलाय खलायै चिनि बीजेपी ओ जों दुर्बल तंगमानि आबन रगजतन साइमानो हाइपनो तिनिनि अ जॉइनिंग प्रोग्राम ताई चिनि बसकांगनि जे जॉइनिंग प्रोग्राम रक आबनो प्रमाण खायनाय अ 2023 नि बिसिंगो चिनि सिमनाओ विधानसभा चिनि अ सीट प्राय 39,000 भोटार 39,000 निकिसा कम 39,000 प्राय भोटार अ भोटार नि बिसिंगो जों अर्धेक नि साइ गोबां अ 2023 नि बिसिंगो न जों उंगै थांनाय आबन बागै बसकां 2026 जे एडिसि इलेक्शन नङानो बसकांनि 2028 विधानसभा इलेक्शन नङानो हायके 2024 जे लोकसभा इलेक्शन नङानो अ लोकसभा इलेक्शन रकनि बुथ ते विलेज कमिटी रकनि जे इलेक्शन नि बुथ आ बुथ न प्रमाण खायनाय सिमना जतनि साय बीजेपी पार्टी स्ट्रंग अब सालचा प्रमाण नंगनाय अब हायकेनो जों तिनि सिमनानि जत कार्यकर्ता रक जत लिडार सक खाबाय खोबाय सामुं तांलाय दङ जों खा थानचा खुक तानचाखै सामुं तांलाय दङ तिनि बिसिंग जतन आन्डारस्टेन्डिं खालायाखै जानी जानी नेतृत्व केबो 10 जन केबो 5 जन केबो 20 जन केबो 30 जन अब हाइकाय जॉइनिंग बरक्ति खालायलायाखै जॉइनिंग खालायरि तनो आं तिनि फाइपुरो हेजामाराओ कयेक जन तिप्रामथानि लिडार सक आनखिसा बथाग रेखा आं वान सुकमानि तामजानि कक सानो हनै हे बरक डाइरेक्ट सावो दारा बेलाय काहाम कक जों नंनि दलो जॉइनिं खायनान बागै रेडी उंलाय तंखा इदानिं न जों अमास नि बिसिंग इदानिं जों तिनि जत सदल बोले टीम ति खालायाखै जों बीजेपी ओ जॉइनिंग खाइजिनाय नै सामानि परे आं बेलायखै कताल खलायतेसा खादं थपका तै खा स्रांका आबनि बागै किजा सिगां आं अ जागाबो फाइमानि परे चिनि लिडार खरकसाबे मालायनानि थांका ब अलरेडी तिप्रामथानि लिडार एवं आजागा थाङै कक सालाय बआनो रिंहरका फंगो नंकिसा फाइ थां फैगानै नगो हनै सामान बागै थांका थामान परे बबो सावो अ मास नि बिसिंगनो बिराट कासे टीम तैयाकै जों बीजेपी ओ जॉइनिंग खाइ दंगो तार माने चिनि सिमनाओ जरा काइसाओ जों दुर्बल हम्पनो ताबुक आसक पोजिशन सकना नाय तंका जेता सारा तिरपानि बररक
wanama singcha sanai abon bagai ang personally ani nukhung ningai tei jeng party ningai jeng personally borokno belekhe lamsago tei belekhe hamjak mungya paro obo haike bwskango jeng birat kaisa sangga ungnani thangai tongo tini je 87 poribar tai 279 voter tini dolok kotar khlaioi jeng bai samung tangna hanai tini Narendra Modi ni naharmung tai Narendra Modi ni khairok mung o jagao borok yapri barokha jeng borokno khabai khogbai lamsaginaka bwskangni salo jeng borokno tiyoi manthai soktai rnani sannani joto movement tai joto chini party ni karyakaram jeng borokno tei khainai abon bagai tabukbo chini party o phaiya hayake BJP no wansagi meyako borokno bo koboknan muchungo norok bo o jorano shoi jora hane wansugai ya piribarok sidi jeng tabuk BJP unglaioi jeng chini bwskangni sabka sat sabka bikas narok sawoi joto samung khlainani jora abon bagai belekhe hambai tei khaga hamya paro jotona khulumbai BJP জিন্দাবাদ BJP জিন্দাবাদ জনতা পার্টিতে নবাগতদের জানাই স্বাগতম জনতা পার্টিতে নবাগতদের জানাই স্বাগতম জনতা পার্টিতে নবাগতদের জানাই স্বাগতম ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি BJP জিন্দাবাদ BJP প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি জিন্দাবাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি জিন্দাবাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি জিন্দাবাদ অমিত শাহ জি জিন্দাবাদ অমিত শাহ জি জিন্দাবাদ